येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेखपेळेचे हेडलाईन्स. दारगळी सनबनाक घेऊन 2 गट, समर्थक आणि विरोधकांच्यो स्वतंत्र जाहीर सभा. प्रवीण आर्लेकार विरोधका बरोबर, पंचायत समर्थका बरोबर. पुलिसांनी विरोधकांक नोटीस धाडिल्ल्यान पेडण्याक खवतळ. बेदोर्डे ते पोळे मेरेनच्या 22 किलोमीटर पट्ट्याच्या 4 पदरी काणकोण बायपासाक केंद्र सरकाराचे 1376 कोटी मंजूर. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन ट्विट करून दिली माहिती. गोवा जुडो पंगड भांगरा पदक जिखून पावलो गोंयांत. गोंयचो खेळगडो देवराजाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जुडो सर्ती खातीर निवड. ओंदूय जायते कडल्यान लोकांनी ताका आपआपल्या वाठारांतल्यान धांवडावन घातलो. शेवटाक आयोजकांक धारगळची सुवात बरी दिसली, पूण थंय ड्रग्स संस्कृती घेवन खर विरोध जावपाक लागलो. आता समर्थन करपी सभाय जाली, तेतून संस्कृतीच्यो व्याख्याय जाल्यो. 3 दीस काय जायना सनबर्न कसो पयसो दितलो, कामां दितलो, मन रिजवण करतलो ते सांगपी फुडें येयले. आदी आयकुया समर्थकांचे म्हणणे. आम्ही इतको ओपोज केलो, कितें केलो, पूण आमचे ओपोज करून तो केन्ना आडवांक ना. तुम्ही आता पयलें आसलें मोपा एअरपोर्ट आहा, आयुष हॉस्पिटल आहा, आनी कसले कितें कितें खूब येता. पूण सरकारान हेच्या पयलीं आमी ओपोज करूनय केन्ना सरकारान केल्लोच आहा. जाल्यार आमी हेका सुद्दां ओपोज करून तो रावतलो आमचे कडेन, आडावतलो. हेचेर आमच्या कडेन आजून कांयच सोल्युशन ना. सो हेच्या खातीर आमी कितें ठरयलें की आमचे बाबा कांय तरी गांवाचे डिमांड्स आहा, ते डिमांड्सान आमचे जर गांवांक आमचें कितें बरें मेळटा, नाजाल्यार बाबा कितें लोकांचें बरें जाता, गांवकारांचें बरें जाता, महिला मंडळ आहा तेंचें कितें जाता, टॅक्सी कार हेंचें जर सगळ्यांचें हें जाता जाल्यार आमी ताका बाबा एक हें दिवपाचें, कितें चान्स दिवपाचो. कित्याक ह्यो फेस्टिवल अहो ना की तो येतलो आनी कायम स्वरुपी हाका रावतलो. ह्यो 3 दिसाचो फेस्टिवल आहा. सो आमी हेच्या खातीर आमी 3-4 डिमांड घातलेले आहा. तितून एक पयलो डिमांड म्हणटा तो आमी घातलो की आमच्या धारगळ पंचायती कडेन सद्या गार्बेज कलेक्शनाचो व्हडलो इश्यू जाल्लो. सो गार्बेज कलेक्शनाक एक आमकां खंय तरी गाडी दिवपाची, जेतून आमचे कलेक्शन सगळें जावं शकता. फूल गाडी ती व्हरून आमी खंय तरी सेग्रिगेट करून आमी प्लांटान दितले. दुसरो क्वेश्चन आमचो पॉयंट आसला की आमची जी टॅक्सी कार आहा, टॅक्सी बाबा तुमकां खबर आसा मोपा खातीर कितकेशे टॅक्सी कारांनी टॅक्सी घेतले, पूण तांकां आतां अशें जालां की कावंटर्स उबे जाल्यार टॅक्सी थंयसर भाडें मेळना 3 दिसांनी 4 दिसांनी. सो ह्या प्रोजेक्ट इव्हेंट जो येतलो ताका सुद्दां सांगपाचें म्हणल्यार टॅक्सी कार खूब लागतले, कित्याक तांकां एअरपोर्टारसून हाडप ड्रॉप करप परत त्या हॉटेलान. सो हेच्या खातीर आमचे जे धारगळ पंचायतीचे आहा, नाजाल्यार एक पेडण्याचे सुद्दां आहा, तांकां सुद्दां आमी हेतून बस हें दिवपाचो, कित्याक आमचेच बाबा टॅक्सी लागतले म्हणून. ह्यो 2 पॉयंट जाले. तिसरो पॉयंट आमी घातलो जे स्टॉल. आतां तुमी अंजुना गेल्यार ते पयले आसले रस्त्यार एक स्टॉल्स आसतात, नाजाल्यार तेंचे कावंटर आसता. सो आमी हें मागलें की आमचे खंय तरी महिला मंडळ आयज सक्षम आहा, जे बाबा आपले वडा पाव सेंटर नाजाल्यार आनीक रस आमलेट अशे खुबशे गाडे घालूं शकतात. आमचे जे इंडिव्हिज्युअल गाडेकार आहात ते धंदो करतात ऑलरेडी. सो हेंच्या खातीरूय आमी एक स्टॉल्साची आमची मागलेले आहा, 50 स्टॉल्स मागलेले आहा. आतां तेतून काय आमी मागले सगळेच म्हणून ते कितें आमकां सगळें तितकेच मेळटलें अशें ना. तेचेर कितें तरी उलोवणी जावन आतां फुडें कशें जाता तें आमी पळयतले. आनी चवथो पॉयंट घातला तो थंयसर मॅन पावर लागतलो. आतां खबर आमचे इतके भुरगे शिकलेले आहा, शिकून घरा कडेन बेकार आहा. एक इव्हेंटाच्या हितून अशें आमचे भुरगे अशे खंय तरी वयतात की आमी येता रे बाबा कामाक 2 दिसांक 3 दिसांक अशें वयता. जर आमचे धारगळेन जाता आनी आमचे भुरगे जर थंयसर फाल्यां लागतात जाल्यार हितून वायट कितें आहा. आमच्या भुरग्यांक खंय तरी काम मेळटलें. आनी आमी पयलींच सांगलेलें आहा जे टिकेटींग कावंटराक, पार्किंगेक, नाजाल्यार आनीक खंयसर भितून इव्हेंट्साक लागता, आनीक कावंटर तर बेड्स कॅरिंगेक आसता, हे सगळ्यांक आमचे भुरगे जितके लागतले मेळटले तो 100% जाता जाल्यार आमचो ट्राय करपाक ना म्हटल्यार तरी ही इडियम दुसऱ्या जाग्यार आसता तेन्ना आमकां हांगासून पयशे खर्च करून दुसऱ्या जाग्यार वयचे पडटा, किंवा जे पासेस आसतात काय आसतात ते गोश्टी आमकां हांगा उपलब्ध जायना. पण ही संदी आमकां सरकारान ह्या वेळार हांगा भारतीय जनता पार्टी सरकारान आमकां संदी धारगळेन दिल्ली आसा. आनी तेचो पुरेपूर फायदो हांगातल्या धारगळेच्या लोकांनी घेवपाचो, किंवा जी काय थंय एक संगीत कला आसा किंवा काय आसा हेचो उपभोग घेवपाचो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ही म्हाका दिसता आमची जी इडियम हांगा आसा ती अंमली पदार्थ हांगा ना, कित्याक आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पयलींच डिक्लेअर केल्लो की अंमली पदार्थ हांगा गोंयांत थारो ना, ताका लागून हांगा अंमली पदार्थ विरयत ही पार्टी आसतली. आपल्याची एक गजाल सांगा, एक सगळे पंचायत बॉडी घेवन आमचो MLA गेलो की बंद उडयता म्हणून
बंद उडयता म्हणून गेलो, एक दीस बंद उडयलो, दुसऱ्या दिसा हो प्रोजेक्ट चालू आणि त्यांनी आश्वासन दिल्लें आमकां त्याच रातीकडे चालू. त्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा जावन जाता. हो जर प्रोजेक्ट इतको घातक आहा, ह्या लोकांक कॅन्सर जातलो. हो 200 मिटरच्या अंतरार आहा. जर तांकां जर धारगळची जर खरीच जर ज्या लोकांक जर EDM फेस्टिवलाक जर त्रास जाता जाल्यार तांकां एकूच सांगतात, धारगळची जर तुमकां इतकीच जर चिंता आसा जाल्यार हो डेल्टीनचो प्रोजेक्टाक लागून संपूर्ण टेंडर रेडी करा की बाबा हो प्रोजेक्ट आमचो धारगळ जाया. कशी नाका आमकां हांगासर जाता जर तारांकीत 5 स्टार हॉटेल जावनी जावं म्युझियम पार्क जावनी, जेणे करून धारगळकारांक थंय तेजे बाबा बिझनेस मेळटलो अशें कितें जावनी. तर बाबा थंय जुगार अड्डे नाका आमकां. हो दिसा दीस थंयसर वेश्यावत्त परतून ड्रग्स हे धंदे चलतले थंयसर. हो पयलीं तेणी हे करून घेवचो. हे EDM फेस्टिवलाच्या नांवान जो हो तेणी सगळो जो हे चलयला हो चुकीचो आहा. हेका म्हाजो प्रखर विरोध आहा. EDM फेस्टिवलाचें नांव घेवन हे करूं नाका. तुका जर खरोच जर धारगळची चिंता आहा जाल्यार कसिनो बंद कर आनी ही फॅक्टरी बंद करून दाखय. दारगळ पंचायतीन कांय अटी सयत EDMक परवानगी दिवपाचें ठरयलां आसलें तरी आमदार आनी सनबर्न विरोधकांनी खर विरोध दाखोवपी सभा घेतली. आयकुया तेंचें म्हणणें. की जेंकां दिसता खरंच सनबर्न नाका ते आयज जशें सरान सांगलें की जी सभा आपयली धारगळच्या सगळ्या हितकरू लोकांनी, त्या लोकांक आमी समर्थन दिलें. पूण ताज्या भायर आनी एक सभा चलताली की त्या सभेन असो विशय आसलो की आमकां सन्मान जाय. तेजें विश्लेशण आमकां आयकून एक आश्चर्याची गजाल म्हणजे म्हाका नवलच दिसला की कार्यकर्ते BJPचे 2 गट आसत. एक गट सांगता आमकां सन्मान नाका, दुसरो गट सांगता आमकां सन्मान जावं. पूण हेतून जो मेन मुद्दो आसा की जर EDM हो जर धारगळी ज्या जागेन जी जागा ह्याच पंचायतींनी काही वर्सां पयलीं NOC दिल्ली आनी एंटरटेनमेंट सिटी म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या, त्या डेल्टिनाच्या जाग्यान हो आतां EDM फेस्टिवल घडोवन हाडपाचो सरकार आटोकाट प्रयत्न करता. त्या प्रयत्नाक पंचायत मंडळ सहकार्य करता आनी जे विशिश्ट जे लोक आसात भाजपाचे ते सहकार्य करतात. आमदार पेडणा जो भायर सरला बरी गजाल दिसल्या की विरोध करता, पूण ह्या विरोधान कितें हेतू आसा तो लोकां पर्यंत खबर ना आसा. जे लोक विरोधान आयले तेंचेर स्वागत करता, विशय डायवर्ट करपाचो प्रश्न ना. पूण एक गजाल सांगूं सोदता की डिवायड अँड रूल जे आमी खूब वर्सां पयलीं ल्हान आसतनाच्यान आयकूं येता. डिवायड अँड रूल इंग्रजांनी आमकां शिकयलें आनी इंग्रजान तशें केलें. पूण आयज डिवायड अँड रूल जर कोण करता तो भारतीय जनता पार्टी. ताजेच कार्यकर्ते एका सभा घेता थंय सांगता की आमकां EDM जाय आनी ताजेच कार्यकर्ते थोडे दुसऱ्या आमदारा बरोबर येता आनी आमकां EDM नाका म्हणटा. तें आयकून जे लज दिसता सांगपाक की आयज सरकार जे गजाली आंगलट येता थंय पुलिसांक फुडें हाडटात. आयज 168 नोटीस काडल्या BNSच्या प्रमाणे. कित्या खातीर? हो EDM फेस्टिवल आहा तो सरकाराचो, तो सरकार मान्य फेस्टिवल ह्यो ना, इट इज अ प्रायवेट फेस्टिवल. सो प्रायवेट फेस्टिवलाक तुमी प्रोटेक्शन दिता कितें? जनसामान्य लोकांक तुमचो प्रोटेक्शन कितें ना? दारगळ मतदारसंघाच्या लोकां वांगडा आसा आनी सदांच आमच्या वांगडा आसता. आज हो सनबर्न हो आमकां नाका हेच्या खातीर आज आमची सगळी महिला सुद्धा जमलेली आहा. कारण तेंच्यांनी तेंच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवन बरो कोणतरी जावपाची अशी अपेक्षा करून ते शिकयतात आनी हे नाका तो सनबर्न हाडून तेंकां ड्रग्स आयडी करपाक जायना म्हणून ते सुद्धा एकवट जाल्लेली आसा. आणि ह्यो सन्मानाक आमचो सगळ्यांचो अपोज आहा आनी ह्यो धारगळीन आमी सन्मान जावपाक दिवचे ना. हेच्या खातीर आमी सगळी बायलां भायर सरतली आनी कसो जावंक दिवचो ना. इतलेच हांव 2 शब्द सोंपयता. आनी आमी हांगासर सगळे ताका अपोज करपाक जमले. हांव एक पंच अनिकेत साळगांवकर ताका विरोध करता आनी ताका विरोध पूर्णपणे ताका विरोधूच करतलो आनी जिंकूक मरू अशें म्हणटा. आनी हे जे सन्मान जे आहा हे धारगळीन जे हाडटा काही आमदार काही मंत्री हे आमच्या हांगासर कॉन्स्टिट्युशन हाडूंक सोदता. हांव तांकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमी ते आपापले कॉन्स्टिट्युशन व्हरचो. हांगा आमी पेडणेकार ताका स्वागत करचें ना. आमदाराच्या फुडें रावन उलयता कित्याक डिफेमेशन पडटा जाल्यार वांगडा आमदाराकूय पडना. 100 कोटीचे खंय डिफेमेशन घातला खंय. गोंयच्या लोकांचेर 100 कोटीचे सन्मानान डिफेमेशन घातला खंय. आतां हांव सांगूंक सोदता पूर्ण गोंयच्या लोकांचेर डिफेमेशन घालात. आम्ही पूर्ण गोंयच्या लोकांच्या वांगडा रावपाक रेडी आहा. पूण हो सन्मान जो आहा पळय जंय लोक सांगता की आमकां सन्मान जावपाक दिवचो ना थंय आमी कशेंच दिवपाचे ना. आनी गरज पडली जाल्यार आमी चीफ मिनिस्टरच्या घरा कडेन वचून बसपाक रेडी आसतले. गरज पडली
गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काणकोण बायपासाच्या बेनोर्डे ते पोळे मेरेनच्या 22 किलोमीटर पट्ट्याच्या 4 पदरी रस्त्याक केंद्र सरकारान सुमार 1376 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. केंद्रीय रस्तो आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन ट्विट करून ही माहिती दिल्या. हो रस्तो मुंबई ते कन्याकुमारी कॉरिडोरचो भाग जावन आसा. हो विभाग मुंबई ते कन्याकुमारी 4 पदरी कॉरिडोराचो एक अविभाज्य भाग आणि दक्षिण गोंया खातीर एक म्हत्वाचो मार्ग मडगांव कुंकळे काणकोण ह्या शारांक जोडटा अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सांगले. बेनोर्डे, कोर्डे, बारसे, काणकोण ह्या गावांतल्यान वचून कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा कडेन आंतरराज्य येरादारीची सोय करपा खातीर हो वाठार गरजेचो. तशेंच पणजी, मडगांव सारख्या मुखेल शारा कडेन राज्यांतल्यान संपर्क सुदारपाकय गरजेचो. हे उदरगतीक लागून गर्दी उणी जातली, येरादारीचो प्रवाह वाडटलो आनी ह्या वाठारांतले गंभीर अपघात प्रवण वाठाराचेर उपाय काडटले अशेंय ताणें सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरम नासतना कुणय कोमुनिदादची वेचणूक जाली असो आरोप करून भागधारक मामलेदाराकडेन कागाळ घेवन पावले. कुणय कोमुनिदाद समिती आड कारवाय करपाची मागणी केली. कुणय कोमनिदाद समितीन गेल्या फावट कोरम नाशिल्ल्यान वेचणूक घेवंक नाशिल्ली. हेर वांगड्यांनी कांय पदां खातीर आपापली नांवां दिल्ली, पूण आतां कोरम नासतना वेचणूक घेतली. परतून तीच कमिटी काडली. आदली कमिटी जनरल बॉडी मिटींग वा कसलीच बसका घेयनासली. ते भायर ती आपली कामां सारकी करिनात. देखून हेर भागधारकांनी मामलेदारा कडेन कागाळ केल्या. तांचे आड कारवाय करात अशेंय मागला. की आज जे त्यांनी ती कमिटी काढला ती आमकां मान्य ना आणि ती जी बाय डिफॉल्ट म्हणटा ती भायर उडोवपा जाय आनी टोटल इलिगल आसा. सो तुमी कित्याक लागून ते मेंबर ते पुरो डिफॉल्टर आसा आनी ते एलिजिबल नाच आनी ते कोरम जावना. सो तरी आसतना त्यांनी लास्ट आमचे ते प्रोसिडींग त्यांनी कितें बरयला आनी तो आमचो कंप्लेंट कोणाक प्रेसिडिंग ऑफिसराक दिला की आतां जे कडेन आसा जो आमचो अनिल सावयकर जो क्लार्क आसा तो अजुनी वयर आसा. सो त्यांनी सगळें प्रोसिडींग बरयला. सो हांव मागता की तुमी ताका विचारा की हे इलेक्शन जाला इट इज फेअर. सो आतां एजीएम कित्याक जायना आज त्यांनी स्वता ताणें सांगलें की एजीएम जावना म्हणून 3 वर्सां जाली एजीएम जावना म्हणून. सो आयज जो अनिल सावयकर आसा हो कित्याक लागून करता, तो कोणाच्या फायना करता, सो काय कम्युनिकेशन काय करिना. सो हें सगळो तें कांयच आयकूच ना. सो ताका लागून हें आमचें आज इलेक्शन जालां ताका आमी बॉयकॉट केला. जेन्ना तुम्ही प्रेसिडेंटा कडेन वयता तो तुमकां म्हणटा एटर्नी कडेन चल, एटर्नी म्हणटा तुमच्या मिनिस्टरा कडेन चल, मिनिस्टर म्हणटा तुमकां आनीक कोणा कडेन चल, अशें करून जे तुमकां हेवटेन तेवटेन मारता. ही कमिटी एक्चुली तुमी हो तकलेन घाला. ही कमिटी जो पर्यंत चेंज जायना तो पर्यंत तुमकां थंयसर तुमचो अधिकार, तुमचो रायट, जे तुमी घर बांदला पळय न्हू ते घरान तुमकां रावपाक तुमकां रातची न्हीद सुद्दां पडची ना. केन्ना कोण मोडटलो कितें तें कांयच येना. हे सो हांगसर एक अशें फॉर्मेलिटी तेंच्यांनी फॉर्म केला की एक फॉर्मेट फॉर्म केला की जितून जे कोण व्हडले व्हडले रथी महारथी आहा जे आदी 100 पाव 200 शेअर घेवन बसलेले आहा तांकां थंय हें मेळटा. आनी जी 8 वर्सां जाली कमिटी जी चालू आसा, एकूच कमिटी म्हणजे एकूच मेंबर प्रत्येक फावट चेंज जावन त्याच पोजिशनाचेर पावता परत अशी कमिटी आहा जी तांकां तेंच्यांनी बसोवपाची आतां तयारी केल्ली आहा. तेंच्यांनी एक असो प्रस्ताव मांडलो की 5 शेअर जे आहा एका मनशा कडेन तोच कॉन्टेस्ट करपाक शकता.
अशें तेंच्यांनी कितें बॉडी मिटिंगेक कितें डिस्कशन करून तेंच्यांनी कोरम पास करून तेंच्यांनी खंयच्या मिटिंगेक पास केलें कित्याक आमी जाले 3-4 वर्सां जालीं पळयता तर एक मिटींग ते फॉर्म करिना, एक मिटींग ते कंडक्ट करना. Only election matters required to be taken up. Only that much I can say. No, but are they eligible? For last 3 years, they could not contain any AGM. So are they eligible for the election? Whether they were qualified to contest or not, presiding officer should have decided. So it is not your lookout. I am under his guidance. Okay. But whom to inform? You should inform. I will submit my report to the higher authorities, to the administrator. So today the quorum was formed to hold the election. As per the directives of the presiding officer, yes, quorum was formed. Any complaint has been received so far Yes, from any complaint has been received, which will be forwarded to the higher authority. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. आयज गोवा ज्युडो पंगड भांगरा पदक जिखून गोंयांत पावलो. गोंयचो एक खेळगडो देवराजाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ज्युडो सर्ती खातीर निवड जाली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावण्या खातीर निवड जावपी गोंयच्या खेळा तरणाट्यांक गोंय सरकारा कडल्यान कांय प्रमाणात आर्थीक मजत मेळपाक जाय अशें आदलो महसूल मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान सांगले. जायते खेळा तरणाटे अपुऱ्या पयशांक लागून निवड जाले उपरांतूय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सर्तींत वांटो घेनात अशें खेळगडो देवराज लमाणी सांगता. म्हळ्यार आमी खूब प्रॅक्टीस केले. मागीर मडगांवसून तेंच्यानी चड ट्रॅव्हल करपाक पडटालें प्रॅक्टीस करपाक आनी टिकेट्यो आनी कन्फर्म जालां थँक्स टू एके डाडा जुजे फिलिप. तेणें आमकां टिकेट कन्फर्म करून दिल्ले. चड हेल्प केला आमकां जुजे फिलिपान. थँक्स अ लॉट. आनी जुडो एसोसिएशन सेंटर हुंय ओपन जावपाचो कित्याक चड भुरगीं प्रॅक्टीस करपाक सोदताय पूण मातशें जाणां अशें करून चड पयस म्हणून करपाक मेळना फुडें अशें करून प्रॅक्टीस. ताका लागून ओपन जावपाक जाय सेंटर्स. Overall experience was very good. Only about the food was a problem. Remaining everything was perfect. About accommodation, then transport, and about the championship, everything was perfect. About officiating, everything was really good. किती चॅम्पियनशिप किती मेडल मेळ्ळा किती? One of our student, he selected for All India. It's not an easy task to qualify for All India. It requires a lot of practice, a lot of hard work, dedication. You have to practice almost for throughout the year. It's not like you have just going for to practice for one month and you go for All India. It's very difficult to select. So you got to select now to the All India. So it's important that you continue with the sports. Okay? Because some people do what they start with the sports and they stop with the sports. So it has to be like a continuous process. ना जरी तर सरकाराचो जरी सपोर्ट आहा जाल्यार भुरगे जाय ते इव्हेंटान पार्ट घेवपाक शकता. हे गोंयचे भुरगे इतले टॅलेंटेड आहा पूण फाटीं उरता कित्याक लागून एक पाट फायनान्शियली ते पाट ते हे कोप अप करून जायना. आनी ह्या भुरग्यांक हे भुरग्यांक जे कोण एथलेटिकान वो हे स्पोर्ट्सान जे बरे आहा आनी जे मुखार वचपाक कोत्ता ते गव्हर्मेंटान ताका जाता ते भशेन मदत दिवपाक जाय. जेन्ना मिनिस्टर आहालो तेन्ना हांवेन एक धाकटोसो स्कॉश कोर्ट म्हणून हांवेन बांदलो. We for our championship we went to Bhopal and we were 5 of us. Me, Vilroy, Devraj, Praveen, Mohit and Vedas and our manager Sir Clifford and our coach Sir Arjun. So overall it was a great experience. We got a chance to play with different players and overall it was a very good experience. In Goa we don't have as many judo centers, but if that thing is if more centers for judo is more developed in Goa, a lot of new students, a lot of new children will be initiated, will love to play the sport because the sport it is one of the most disciplined sports. It teaches you a lot. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 30वे मंडोपा करण फुटबॉल सर्तीत पॅरिस यूथ नुवेन जैत मेळयले. पळयात मांडोपाचो रंगतदार खेळ. पॅरिस यूथ नुवेन आंबेली स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकरा वरवीं 5-3 अशा गोल फरकान हारावन 2024 वर्साचे 30वे मांडोपा करण फुटबॉल सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. सोमारा उत्तर गोंय आणि दक्षिणेत कांय कडेन कमी चड प्रमाणात पावस घालून घेतलो, जाका लागून राज्यांतले सद्याचे सुके परिस्थितींतल्यान मातशी सुटका मेळटली. पावस पडटलो तरी सोमारा खातीर हवामानाची म्हत्वाची शिटकावणी ना, IMDन सांगला. मळबात कांय कडेन कुपां दाटतली. कांय वाठारांनी खास करून सांजवेळाच्या वेळार धुके आसतले. ह्या परिस्थितीक लागून रस्त्याचेर दृश्टी उणी जावंक शकता. देखून मोटर चालकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. दिसाचे अदमास दनपारा सुमार 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार रातचे उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतले. फुडल्या कांय दिसांनी एकंदरच तापमानाचे नदरेत व्हडलोसो बदल जावचो ना अशें IMDन नोंद केला. हलक्या पावसाचो अदमास. सोमारा खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. धुक्याची शक्यताय. तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय. चढावत आणि उणे तापमान 33 आणि 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.